Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ana alafu nka alaka Muhammadu barkada. Ami sala rasuluka kisini na mawe rasuluni. Felke ba chamani musumau. Au dankana ambiku. Ko fini don bawo. Au dankana ambiku chene muso ambiku kalande ni ka karamogo ke ni ka kalande ambiku bi ni esigile la turba dokoro la turba mi ni nyabala ni asan folo ni asan fulani barubna kodika ngame kasigi kafo ngame la tru san flana san sabana d'abord mi yere jabu ya yere yi kan folo e san folo o san folo kono ibita soro kuma do fora ka bam pep atofo ite ngame o kuma mi fora ka bam mi muni mumbi tugu ala ibse ko soro san flana kono wali makile kuma do fora san folo kono amadafa atobi dafa san flana kono wali ma amadafa flana na atobi dafa san sabana kono wali ma san folo e dofo obana no bana flana de bi gun ola no bana sabana de bi gun ola la turu san folo san flana san sabana akungo befle ola ne la turu dalefle la turu ni akadi eya kafo ka chira mu kaba edi bi miri anga bana ko bola ka voyage ko bola doni erni miniti anko bela jele ngini ni bola pep akadi e trabune akafo ka chira mu de kama edi bofo oh nakadi afoko trabune chikunde ko wariko watu kagele mai be o warko de nofe kado walma warko be ni doche ibo de nofe kado antake uya o olaya kranke de kuma me mi fina la tro san folo kono e mi tay travailler che fra musuka da pour ni clé ne bi fina o de ni numéro 14 o de bi fina da la maison 14 Soutanana de Bifingina. Oh, ko wari ko mindo ni ko kabi ni mogoche. Welwa. Ibe barala war ko kagere. Sekata la feu. Ibe bara mina war ko gele ya yemi info noko foshitala. Parce que war sorota o datugune do kuma bana. Oh, niko warko de beni karsache. Oh, mba fina mafo warko te ni karsache. Me nema warni solo le yo folo. Apse ya ke chantifeka warni di. Walma warko beni musomi chapse ya ke tifeka warni di. Walma warko beni mami che chena ataye refanaku. Nemse kufo. Me mgongo ko warko bale ni mogoche. Niko ko karsatifeka warni di. Il faut que nous l'idée. Parce que dans le fond, il était bon de faire mina quand tu fais qu'à dire. À dans le bemi. À karsa warko mini karsa che. War ne ma sorole forole. Warko ni datu ni dode. Karsa ko kaba de ma ni karsa fana ma sorat se ka de ma de.
wala makarsa ko kaba di ma me kungo do be karsa dara min ba bula ya do adafa o datugune do de ma tife ka di me e ya dabo futine de kama e ma dabo nyuma kama o oyeni o umana ke sanfole sanflana ni mo 14 obe mufo war konina o kofe numéro 5 obe mufo war konina o kofe numéro 9 obe mufo war konina o kofe numéro 2 be mufo war konina o kofe numéro 13 be mufo war konina o kofe numéro 16 be mufo war konina o nunu duna nyon kono de kata o kama nyeni so ni beta do ele be mota parce que nti fe ko ta ko faraka sonon ko mota de me nyo to iforo trawuden fla solomani ni nuhu solomani masaya nuhu solomani faso nuhu masaya nyo to iforo o war ko na ya no ko war datu ni do sanfrana jume finyina muso de sirima ko war ko de bani cheche sanfrana mu fo oka chere sirima ko war ko bani cheche sanfrana mu fo inyenaka wal ma che sirima ko war ko bani muso che sanfrana mu fo wode be kuma ni che ani kuma ni galumbo yona o misala muso sirima ko war ko de bani cheche mi yefusini sanfrana ko war ko datugune do ni yo fodu sanfrana be mu finyena sanfrana fo ko warni a be frale nyonka abisonga tijo wolonfla nununa e ba famu wa wolonfla e ba famu wa bi wolonfla e ba famu kema wolonfla est-ce que yak ma famu o yo foray flana al ni warni e million mimi sora e kono fe o ba damine kelen kana se wolonfla ma ah na e wana ndima na e wa bi wolonfla dima na e wa wolonfla dima na e wa keme ani wa bi na ni dima walma na iwa kemene wa bi oro dima karamo walma iwa kemene wa bi olunfla dima abe wolonfla ni ngono de ko game ko abi bo chekunde na soro war ko de be ini cheche na abi soro chenina me chemi sinema ko war ko ba ni muso che ma fo ngo muso nte war di me cheni ko ne be war ni kibaru soro c'est-à-dire chende bi se ka di muso ma muso ka di ema me muso ere ka di ema o teni ngono ya e ba famu chere bi na wardo de muso doma mesala sa chere bi na wa biolon fra de muso ba ita kalama de muso ye wele ko karsa a nyere ko ni nga juru kume dola ay wa biolon fra sara ne bi na wa bioro di ima o doni ne o kunye chere ma to fi na me na ki ma nga juru kume chere dola bi soro ka dala ka fo mi fora chendo o ye ekoko juru be ni muso de che me wari boara chere bolo muso yo kibaru bema me ni kwa bi ni cheche kana sika fe war ni bi wolonfla kono abede bi be o ma wa ditare bi na be e ma olawa abode kono de atibi o ikele wa ko gardega mi mbo la se ema kibo gardega soro ki to isigi orola ne war ko ni minyana bo war ko ni minyana bo ke esigile to isigi orola ika barke yoro isigi yoro e ka duyi isigi yoro e ma tinyina babara ki to dugo gona balibena o ko gama ko o gardega ko mi flene na war ka sabi furinyina ka be la goshi do kono de jonga la goshi fana mafo a nga wa biolon fla diwa nga wa binani diwa wal manga ke na fonte fema sorowa o be la goshi do e wal ma yisa na dola ka saka wa biolon fla bena ne re wa biolon fla soro mu feka na wa bi orodama kanu kesa iba kla flaide ibise ka wa bisabadama ibise ka wa binandama misali do o la goshi do e misali do o la goshi do e follow yo flana wari ko ni kisa ko fa kla ka fo ere nyina tuni ko ere sigile lo sigoro la ni kai barakero de sigoro e ni wati ni na laidu kan fa mana ta iye ka san kono na to do tigi na to te laidu taran sigi isigi kan kono ka du kono mina o na to te wala ma laidu diri ma isigi kan kono ka barakero la mina o tigi na to te o lebe war ko tege ka wala war ko ni wa biolon flani ba nona me la goshi mi yere be ka soro kula o fana be
abi faraka en condition mba boala en condition wati bi ni flami dirima ka fara warko ka ati soso ka bo warko la ati soso o ta banere nuhu min fleki da masala ka klaka sulmani bla faso kono ni trabu e tetaye iba ye ka fo ka bora la ni dalumi ati soso parce que atikla mo fana ka lafia na ka joro na ka nyetaga anaka herebe la koshikono donc ja warko ni adam na koyi o jigiso o farabe onzi donc san foloko warko datuno warko be cheni cheminje walma warko datuno warko mbe musoni cheminje walma warko datuno warko mbe cheni musoche mais na wari kara soro fenyi na be cheni muso de tana kara soro fenyi alne muso no me warde ema ko fla kon be ati soso chedo e muso ni nga war sara walma chedo e war ndi muso ma o ya folo flana muso ni mise ka wari di chema ko cheka chi ema kone kote kale kote kwa imaya ningombe ni la kale me version mi di mala nyen kale ala ka bunga kale ni ma version jetibi muso ka war ko be ni muso che muso ka juru sara la chedo fe wa bi ulumfla muso bise ko di ema ka sora ma chefo wali ma flana muso bise ka chedo deli demena o chebe wari chi ema direct ka sora ke wole ko karsa ko ngani chima est-ce que ya famia wa soro oyo muso yi se ko mfana war ko be ni chemi che direct o rebise ka afo ko karsa ngeni wari chi ima o ko o war kasa bi do na ko game ko era mi ko tige ni chede kika gadige mi bi soro ki ti no na de ka gadigo latigele lo ngame o be hasidi akono ani ka masaya yere o ye che kai trabuye ne musodo musobe gadige mi soro ka to ano na o gadige latigele lo ma be hasidi ni nyengo akono ma fa o yere ka here o fana menacele do hasidi ni nyengo ya fe point bar e mu fa munina san follow so kelimpe san flana anga kuma de nyogonso jigiso sirakanso gadegaso nafuluso shiworoso kolabanso so wolonfla kasoroka doni faraka ngui masaso aleni faso c'est très clair kele flana fana o war ko be ni musoche me dromet na bo muso nko kadima de ngame ijigi dalebe wardo fana ka bo chebere yorode wan badam ne kilin kata se wolon flama trabu chikunde burama ko kaka warbe amina fara ko warda tugunedo mais sa flama ko na fara burama na ko ko war ko munumbe ano no latigelo ne jigi dalebe aka jigi ya mindo janye jigi fe jigi kanu jigi jarabi jigi o dalebe wari min ka na madam ne kilin kata se wolon flama warni mi bo chede ku c'est-à-dire warni ye cheka wariye donc chede se ka ka bina warni di ema ma ba di ma ina cheka nu koso wal ma ba di ma yere ayre ka furu kodo kama wal ma ba di ma yere ka kanu kodo kama wal ma wari di ku ndi ya ta kanu ko ni furu ko ni dafe mais oni warni bi bo muso ku bi tere ka wala ni toujours me sanflanaka chebise ka wardi musoma muso ba di ema ka juru la nyo fo ko boala obe juru be ni chere bise ka di ma nyo fo ko boala obe juru be iri muso be che autoriser che ka di ma nyo fo ko boala obe juru be ini muso o juru ma ye me che were de fana bise ka wardo di ema o war ko kumbe eno otiki che abse ka di ma au che janyo koson au che kanu koson walma aka muso kodo aka fe kodo koso o bako donc warning te bla version tele ngono de hey aya fa o kara mo yana kone ko misigaka kone ko ne ka la turu doni ama ne soral ne bolo de ngoni nungu na folo bolo ngoni kele ni betere bune bolo ngoni nungu ama ne soral folo wati na ne soral folo wa alatino doni dama fana kane bololito abada mafo doni tala de doni bala yere de mais tirabu de doni tala kuma koro de yoy
doni bala ne to soron ti sunya ko soron mais la turu doni tere den dale so kono o doni misikira jarati tala kone koti wa meme informado donc san folon san flana war ko la ko barugo ma makla ame la turu san flana follow la jetuni trabuni akake achira joro nyini kama trabuye musutai wo achira joro nyini kama trabuye chetai wo achira joro nyini kama wa tigibe joro mina de o de do pour ka se ka tui mogo seri makale be joro ni na leti fe ka bui anana ikaka joro kiboru ni dama munde bina aka joro sono do na taula chefra musuka tarabuchi lifle chefra musuka ina mufo karamone be ninda 10 karamone be ninda 8 chefra musuka mbidai oui midai che ebe joro mina walma muso ebe joro mina I bambade I chesiri ni mi chesiri I joro ni itabikala kunkumbala ye ni chesiri nu deselela ni bitui sono fembe ko fe kana joro ni kama o to ko jamfa ima minke ka fo ki yoke walma iti I haklita la ki bi boy ki galon ki boy koko fi abana donc mumbe blagata sanfrana no fait il claque à la 10 et ben la 4 au cas sur notre travail cheta 600 mais en tant que travail musultaye 18 bi ebo mais ni travail cheta 18 ko fait il claque à 10 katita oh abe jamfa mi me ko fait kana nu o bana nu desela ila ola joworo sansa falmuso babi lafia ti lafia non ube fembe ke kute sansa ke juya ni ko mi ka min ka no bi se ko ke oto ke wal no yo ke otinya pour que be joro mi na doro ka joro ni che e bolo ka lagoshi ibolo ni eche flana bo fina ni muso yo folo bi bo qu'est-ce qu'il y a fait comment faire afo kuma flani kuma fa ana kuma ba afle oh donc là netre boni tira chere tola anana kika flali kenye dro flelu lebse ka min fa yina o ye ko karsa ko muso ni kuma do kuma min bina bla ika keneka me kuma ni juguya kuma ye jigiya juguya do ki ka duni ka barakero juguya me de nyon ka jigiya juguya kuma fo jugo folo o muso ni kuma do kuma me ni ka keneka juguya kuma do jigiya juguya mi ka dukona juguya inga me de nyon ka jigiya juguya ni yoro fla kuma fo jugo flani hakima fla ba kono kelen kadi kelen mandi mais min kadi abina tani mi fe ka version mi di ma min kadi abina tani wa mi fe ka version mi fana di ma min mandi abina tani ikaramon ne tekele o ba fam sisa yoro doni ba mogo de bi il faut nyonyina ntaro ne kuma fanya mogo de bi fo nyonyina
o kuma na Dirisa ka kɛ tarabutigi ye muso dɔ ko Dirisa ma Dirisa somɔgɔw ne ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ cɛlamɔgɔ n'i ka ko fɔ a ɲɛna n ko tiɲɛ yɛrɛ la degun min b'a da la o y'a ka furuko degun ye ne dun ka furuko baara kɛra e de fɛ yen n ye cɛ nin sɔrɔ o problème kelen b'a da la cɛ nin fana bɛ fɛ k'o furuko kelen de baara kɛ e b'a faamuya m'a fɔ n ko furuko b'a kɔnɔ yan dɛ n y'a bisigi n'o de ye walima Dirisa ça va muso de bɛ k'o fɔ a bana dɔ tun bɛ ne na bana nin e de y'a furakɛ nka mɛ n ye ko fɔ dɔ ɲɛna cɛ de don dɛ a bana ɲɔgɔn kelen de b'a yɛrɛ la n ye ko fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna min ka numéro d'a ma salamu o cɛ fana y'i wele m'a fɔ o bɛ téléphone kɔnɔ m'a fɔ n k'o bɛ laturu kɔnɔ yan o cɛ fana y'i wele ko c'est vrai bana min bɛ muso nin na dɛ o bana ɲɔgɔn kelen de bɛ ale la salamu o ka di karamɔgɔkɛ ye a bɛ wari sɔrɔ saga bi sɔrɔ ba bi sɔrɔ misi bi sɔrɔ wari bi sɔrɔ fani bi sɔrɔ o y'a ɲuman ye o ma bɛ kɛ juguman fana a juguman ye jumɛn muso y'i wele ko karisa i ko man di ne ye koyi wa n y'a fɔ n denw ɲɛna n ko n den kelen kelen ni n den kelen kelen sera i ka so n b'u haramuya wa den ninnu fana ko f'u ka sa u tɛ se i ka so version banna min ka di o fɔra karamɔgɔkɛ ɲɛna min ka go o fɔra karamɔgɔkɛ ɲɛna an k'o fana bɔ yen parce que o kɛra kɛnɛkalama ye a dibilama du muso min b'i wele ka kuma kɛ ni i ye dɛ muso nin ka kuma nin kumakan jugu don k'i ka du kɔnɔna sɛgɛrɛ k'i ka sigida sɛgɛrɛ k'i ka baarakɛyɔrɔ sɛgɛrɛ o juguya kelen nin fana ye cɛ wɛrɛ fana ka juguya ye cɛ bɛ se ka muso lasiw ka bila e la cɛ wɛrɛ e ye Dirisa ye Fuseni bɛ se ka Hawa lasiw ka bila e la wa e ye Dirisa ye Hawa bɛ kɛlɛ a bɛ tila ka Dirisa fana su k'a labila e la i y'a version ye sisan o bɛ san fɔlɔ nin kɔnɔ d'emblée bon juguya min bɛ san fɔlɔ nin kɔnɔ n'o taara k'i ka du sɛgɛrɛ i b'a ye san filanan kɔnɔ e min ye tarabutigi Dirisa ye o juguya kelen de bɛna ta k'i ka masaya n'i ka garijɛgɛw sɛgɛrɛ i bɛ min sɔrɔ k'i to i nɔ na kuma dɔ la hali minnu bɛ wari d'i ma kelen ka taa se 7 ma a bɛ don o wariko cɛ la k'o bɔ yen walima o wariw bi sɔrɔ u b'u damana mɛ e yɛrɛ bɛ sɔrɔ min kɛ i ka du n'i ka sigiyɔrɔ n'i ka baarakɛyɔrɔ la hali n'a layiduw dir'i ma a tɛ kɛ cɛ to cɛ to hey n y'o de fɔ sa n hali ne bɛ kalanden minnu former ne b'u former k'u bila n'u ka dɔnni hakɛ niveau de wallahi n b'u former k'u bila n'u ka dɔnni hakɛ niveau de olu de bɛ expérience ɲini kɔfɛ mais n b'u former k'u bila n'u ka dɔnni hakɛ niveau de o niveau min bɛ d'u ma dɛ o tɛ i karamɔgɔ la mais au niveau min dira o kalanden ma n'a y'a bila a kunna k'a y'a dɔn hali ka kɛ ne ɲɔgɔn ye o niveau dɔ bɛ bɔ a la ka taa de parce que a tɛna sɔrɔ ka kɛ ne ɲɔgɔn ye ne y'i kalan de a yiri juba de ye ne ye ne bolo fara dɔ de ye i ye n b'i tigɛ k'i bɔ yen yiri bɛ nugu a dili t'a yɔrɔ dɔn a dili ma turu ɲina i somɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn i kuma tɛ e yɛrɛ ma mais n y'a dɔ de d'i ma k'a bolo fara k'a d'i ma i k'i débrouiller n'a ye k'i bila n'i ka conscience mais n'a jiginni kunna don o don k'i bɛ retour kɛ ne kama k'i y'a dɔn ko ne o don i bɛ kɛ fatɔ ye o don mɔgɔw bɛ yɛlɛ i ma o don i bɛ tigɛ i yɛrɛ la o y'a ye i nana n'i y'a miiri i kungo la i bɛ laturu min da depuis o don laturu bɛ commencer k'i sɔsɔ i bɛ commencer k'i ka wo ye i hakili bɛ jigin karamɔgɔ la mais e kɛlen ko k'i faden ye e kɛlen k'i da tigɛ a la e t'a fo yɛrɛ e bɛ se k'o tigi wele k'i ɲininka o dɔnni bɛ nagasi ka taa de a tɛ jidi de a bɛ nagasi ka taa don dɔ bɛ kɛ yɛrɛ a dɔnni bɛ b'i kunna dɔ wɛrɛ tɛ i yɛrɛ bila minɛ min kɔnɔ i ma se o ye n ka kalanden ye kuma tɛ min ma kalan kɛ ne bolo e tɛ ne sɔrɔ hali n ka bolonenkɔni nunkun na ne ka kalanden bɛɛ ka laturu dɔnni den dalen so kɔnɔ u da ye ne bolonenkɔni nunkun de ye n bolonenkɔni nunkuni u dan ye o ye u tɛ se a bɛɛ ma u dan ye nunkuni ye
bawlo mana fo ko nuhun kota iba yininga nuhun kota adalu be mi aba fo ko adalu fle ni ayi ninga ko jo adalu di ma ko ne karabo nago kate ne fo abuta nye fe ba kuro hakli bi jigi karamo la mais inturbable non donc kumala sura kumana boro bina jo minkan oh yi karamo aya fo ko laturu de tani woroni asiglo lo nani munu de joro kelen de donde mbode mais ikramo bi nyina ro do ko ale ko magandugu tugu ye jahili malik la kana jahili nunu ka sira fanata o kuma na mbale ke jahili kuntigi wala mbale ke nafigi là c'est très clair ola ako trabude mi mbada ni magandugu nina ya no oye almakushi ko almakushi bodeni oh amota me magandugu endo ko almakushi bode ako magotiki ga magobe ngini ya malju de be iba yo ga kala ngoro fofana ko malju ko oye bodeni o kuma mesetita kala ngone magandugu de oh maintenant afla be bode magotiki ani nintiki ashimaiwa abe bode donc oni be furu boli kanwa mais o bode kuma ni fora ni magandugu de e ko kulu ye jahili donc e nafigi na soro jahili nafigi aka grini jahili ai o kuma na ambe eke nafigi ngame no ya soro jahili aka grini nafigi ai ja ere jahili kuntigi ola donc ola niye niye makoy oh fen ba be kono abela jele donde abela jele donde o kuma oni ndale be furu doni de kanwa mo asoro chana muso be nyongo fe ka korole kanwa kede ite galo te keda bla basite mikla ki dere ka kuma kono mali juga niso kele fila saba nani duru e de afo ko deni so de mono almakushi ka niso de ni ne almakushi ka niso de donc maintenant nini kana almakushi ka niso yi tan woro nidu tani duru nidu tani nani nidu tan ani saba nidu tan ani fila nidu tan ani kele nidu tan ediafo kelen fila saba nani duru woro wolonfla shegin kono tan. Oh, comment ça veut dire que ekani magotiki ani ngini fe o bela jele kera dondenye mais avec a kuma magandugu ka mais almakushi ka sotana ani maljuka so durunado almakushi ka masaso ani maljuka de nyogon so karamgo kuma mundo eko magandugu tugu ye jahiliye ni nafigi fanga ka boni jahiliye e nafigi mais no asoro jahili fanga ka boni nafigi e jahili kuntigi parce que yere de bora ko yera auna sera kelenti bolo ne mo définir na ngo igushi yoro chama de be mais neti fe ki igushi mais bilahi imane ye benedo nema iye nebido anye boro minke e bado ne bado wallahi wa mo min bi wole kuma be ka fo ki ye galon tige che folo mi afi na nedo odo fo bi ne mi wele o sola talki Ibrahima dimiso de ka odo fo bi ne mi wele parce que ntigeli la ite la tourne do mais resa ko fo kon kadiye donc il est temps que ika mo fana toy iki tafo ne ba don chentala menemi attaquer nti tofo mo toy ni bora nina ija bori sanu ye kijo ala de odi malaka do faruka ma farako waso mayne wa bi waso fena ere mi chende ibi ka waso mi na galon yere do mbo finye na ka famnya ibaro ne tisranki tofo ne taro go sranya ere mi la turu doni ibaro mpere bo do ngati mika donc il faut que anga nyongo bunya wa kone ko
maliju tɛ bɔden ye maliju tɛ donden ye maliju tarabuden kelen pe bana kɔ a bɛ ka yɛlɛli kɛ muso de la muso min yɔrɔ ka jan i la a fɔ kelen mais ni maliju ye sira sɔrɔ dɔrɔn a bɛ ka muso de yir'i la muso min kun bɛ i kan mais tant que maliju ma sira sɔrɔ a bɛ ka muso de yir'i la min bɛ kɔfɛ n'a kɛra ni bana o ye muso de min bɛ kɔfɛ n'a kɛra garijɛgɛ ni bana o ye muso de min bɛ kɔfɛ n'a kɛra dimi ni bana o ye muso dimitɔ de min bɛ kɔfɛ mais en tant que dir'i ma dɔrɔn ko bana ani sira o muso nin b'i ka sira kan walima n'a dir'i ma sira kelen pe o muso nin b'i ka sira kan n'a dir'i ma siyɔrɔ kelen pe ni muso nin t'i ka du kɔnɔ fiyewu a bɛ na de parce que a bɛ dépenser a ye tarabu ci mun kama i b'o fɔ a ɲɛna ko ne ko ten donc maliju tɛ donden ye maliju tɛ bɔden ye a n'a ka tarabuden taamasiyɛn de don a bɛ donni fɔ a bɛ bɔli fɔ alimakusi dun alimakusi tɛ donni den ye sani ka diɲɛ wuli walimakusi tɛ bɔli den ye sani ka diɲɛ wuli alimakusi kumana a yɛrɛ ka so o ye dibi de ye i ye filɛli min kɛ ni alimakusi fila tɛ yen i ye filɛli min kɛ dibi b'a la i bɛ ka ko min ɲɛɲini a ko bɛ dibi kɔnɔ mais ne alimakusi kuma sa ni nin bana asafurulaha garijɛgɛ nin bana n fɛ k'o de fɔ garijɛgɛ nin bana misaliya la a b'a f'i ɲɛna ko i ka garijɛgɛ ko bɛ dibifin kirikiri kɔnɔ a tɛ bɔli fɔ a tɛ donni fɔ ko ne ko ten u bɛ fɛn fɔ u tɛ min dɔn u bɛ ka min fɔ aw fana ɲɛna aw tɛ foyi dɔn a la karamɔgɔ walayi de ɲɔgɔn tɛ yen ne tɛ mɔgɔ t'o faamu ɲɛna u bɛ tilen cɛ ma karamɔgɔ yɛrɛ tɛ cɛ kan k'u bɛ tilen cɛ kan ala ka hɛrɛ k'an ye aw ka mɛn. Sawi Allah.